हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भवानी V70 को आपण मानक स्वागत। आशा करुच्ची प्रभु श्री जगन्नाथ माँ शारदा कृपारू आपण मैंने भलरे थे। मु भी भलरे अच्छी। आमे आसी पहुंची जाइचु ध्यानकुद मठस्थ प्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर। ध्यानकुद मठस्थ प्रभु श्री जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ आम आसी पहुंच जाइचु ध्यानकुद मंदिर भोग दुकान प्रभुंर दिंतु। बाबूना हवा कि रे बाबूना कुछ देखो मौसा गति चेंज नहीं हम जाऊँ देखले सबुठ बड़ समस्या हूँ रेजा जिते भी आस चेंज आणिकी आसवा पड़ो। हाँ आज्ञा हाँ हाँ देखो मु गली भाई कतु रेजा आणिक आसली मौसा रेजा नाला दवा मौसा मौसा पैसा नियंतु मौसा मौसा ठारू टे बुझा ए जगह विषय रे जगन्नाथ दास भागवत पोथी जे पोथीर साइड रे अंका ठाकुर फोटो चित्र कहीं सबु जगार तो गादी एटी ही केवल पंचशखा मूर्ति आ कौन सी जगार भी पाइबे। आपण ओडिशा रे जेते जगह भी मंदिर देखो कौन जगार पंचशखा मूर्ति ना गादी ही पूजा पाँच सब जगह आका 5 जन भी कहना सब जड़े जड़े एठी 5 जन एक काल ध्यान करते तप बल प्रभु श्री जगन्नाथ आसिकी विराजमान होती। सी तो निजे स्वयं भगवान थे पंचशखा जी से स्वयं भगवान निजे थे पूजा कर तार भोग किणा कार्य सैला जीवा दीप किणवा दीप दुकान मुझे सीटा बोधे ना ये दुकान जीवा दीप किणवा धर आस दीप यू किणवा एठी आपण माने देखंतु सब भेराइटी जिनिस लेडीज नो आइटम भेराइटी जिनिस दीपटे दियंती। दीपर मूल्य एठी 10 टंका आपण माने एठी आसिले आपण माने सब प्रकार स्टेशनरी जिनिस आपण माने पाई परिबे। देखंतु सब भेराइटी आइटम सब आपण माने देखुथबे मंदिर रो रंग कार्य चली देखंतु आपण माने वर्तमान आमे मंदिर भितर को प्रवेश करूछु। आपण माने पुरी श्रीमंदिर जाइथबे आ श्रीमंदिर 22 पाहाच आपण अतिक्रम करेंगे आप देखिए काशी विश्वनाथ मंदिर एठी भी सही सिस्टम ध्यानकुद रे एठी भी काशी विश्वनाथ मंदिर कार्य चलुथिबारु ए सब मंदिर बंद अछि। वर्तमान हम आसिकी पहुंची जाइचु प्रभु श्री जगन्नाथ पाखे। प्रभु जगारे
प्रभु जगारे दया कर नमस्कार नगर सर्वोष्ट आपण माने मंदिर भितर दीप रखिपारे नहीं मंदिर ठाकुर दर्शन कर सारा पर मंदिर दीप आनी बाहर रखिए नन्ना मंदिर मंदिर आमर हवा केते वर्ष हेले 2002 रे प्रतिष्ठा होता ये जो ठाकुर जो मंदिर आगुरी ठाकुर कौन पंचसखा आंगर इतिहास कौन किसी बाबा जे पीठ महाधीश सामना जो बाबा अच्छा आपण मैंने दर्शन कर प्रभु श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन प्रभु ध्यान कुद मठ आपण मानू कही रखी ये जगहटी 9 एकर विशिष्ट जगार ठाकुरंकर मंदिर अवस्थित ये जगहटी संपूर्ण रूपे गवर्नमेंट थिला एठिकार जमीदार जे तांकर निजस्व जगह गवर्नमेंट को दान हस्तांतर करी ठाकुरंग पई ए जगहटी ठाकुरंग नारे करिसेंती जे जहाँकि तांकर ठाकुरंग प्रति थिबा भल पाइबा आउ भक्तिर नमूना दिए चलतु देखा एठार कौन लिपिबद्ध अच्छी टे पढ़ा चलतु जय ध्यान कुद जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानां अधर्मस्य तदात्मानं सुजन्मयम् परित्राणाय साधुनां विनाशाय चतुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभावामि जुगे जुगे आपण आगे देखंतु यह होची श्रीकृष्णंकर मुख निसृत वाणी एठी देखुचंती सप्तफणी अनंत नाग केमती अनंत महापुरुषों को ढांकी रखिचंती देखंतु आपण माने देखुचंती ये जो वृक्ष ये होची एक साहाड़ा वृक्ष जेमती पुरी रे आपण कल्पवट वृक्ष देखिबा को पाइबे एठी सेमती साहाड़ा वृक्ष रे मानसिक धारी माने आसिकी तांकर जहाँ मनर मानसिक थाए से डोरी बांधती आ मानसिक पूर्ण होला परे ए डोरी की खोलती देखंतु आपण माने जी मनर कल्पना पूर्ण करते कहते कह जाए कल्पवृक्ष आपण माने वर्तमान देखंतु तांको पाखक लागिकी अछंती पंचसखा जय अच्युत अनंत जशवंत बलराम जगन्नाथ देखंतु ये होचंती आमर पंचसखा महापुरुष कह जाए पंचसखांक साधना और ध्यान बल जगन्नाथ महाप्रभु एठाକୁ आसीथिले जहा फल रे कि एई पीठर नाम ध्यान कुद पीठ रखा जाइछि। वर्तमान मंदिर पछपट दर्शन करिवा बड़ मंदिर पछपटे बापटे जे कि माँ विमला मंदिर पुरी रे जेमती डिटो एठी भी आपण माने देखिबा को पाइबे सेम दृश्य चलते जीवा माँ को मंदिर टे दर्शन करिवा माँ विमला मंदिर माँ जगत जननी माँ आपण मान आगे दर्शन करोची माँ विमला मंदिर माँ को आपण माने दर्शन करंतु एठी भी मध्य से प्रकार माँ विमला मंदिर आपण माने देखंतु दर्शन करचंती जेमती पुरी रे जो सिस्टम जेमती प्रसाद
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କତିରେ ଭୋଗ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମା ବିମଳାଙ୍କ କତିରେ ଭୋଗ ହେଲା ପରେ ସିଏ ଲାଗି ହେଲା ପରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମହାପ୍ରସାଦରେ ଯେମିତି ପରିଣତ ହୁଏ, ପ୍ରସାଦଟି ମହାପ୍ରସାଦରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ ଡିଟୋ ସେଇ ସମାନ ଆକାର ଆଉ ସମାନ ନୀତି ନିୟମରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆଉ ପୁରୀର ଯେମିତି ନୀତି କାନ୍ତି ଏଠି ବି ସବୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଏଠୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ବି ହିଁ ପାଇବେ। ଏପଟେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଧ୍ୟାନକୁଦ ପଞ୍ଚସଖା ଧ୍ୟାନ ପୀଠ। ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚସଖା ଧ୍ୟାନ ପୀଠ ଯୋଗ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚୈତନ୍ୟ ସଂଘେ ପଞ୍ଚସଖା। ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ଏ ଭିଉ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ପୀଠ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଟିକେ ତମକୁ କହିବି ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ପୀଠ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ଧ୍ୟାନ ଆଉ ତପ ବଳରେ ଆଜି ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଠି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛେ, ଯାହାକି ନାମରେ ନାମିତ ଧ୍ୟାନ କୁଦ ନାମରେ ନାମିତ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବି ଯେ ଏଠିକାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ହେଉଛି ରଥଯାତ୍ରା। 9 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏ ଯାତ୍ରାଟି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଠି ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଦୋକାନ ବଜାର ମାନ ଆଣି ପକାନ୍ତି ଆଉ ବହୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବି ସମାଗମ ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ଏଠି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦେଖିପାରିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଜନ ସମାରୋହ, ନାଚ ଗୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ଏଠି ପାଳନ କରାଯାଏ ରଥଯାତ୍ରାଟିକୁ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଧ୍ୟାନକୁଦ ମଠର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହର ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ପତିତପାବନ ବାନା ଉପରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବାଦେବୀ ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଆକାରର ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମାନ ଦେବାଦେବୀ ଆଉ ମନ୍ଦିରର ତଳ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଣାର୍କ ଚକ୍ର। ଇଏ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଙ୍କର ପଛପଟର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଉଛି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ପଛପଟର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ମନ୍ଦିରର ପଛପଟର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଉ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମା ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଜୟ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆପଣ ମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧ୍ୟାନକୁଦ ପୀଠସ୍ଥ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବାମ ପଟର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବାମ ପଟ ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋ ଚିତ୍ର, ମାଙ୍କର ବାହନ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଗୁମୁଟ ଗୃହ, ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହ ଆପଣ ମାନେ ବାହାର ପଟୁ ଦୃଶ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଏଠିକି ଆସିଲେ ଏତିକି ଭାରି ନିର୍ମଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏ ସ୍ଥାନ ଆପଣ ମାନେ ଏଠି ପାଇବେ। ଆଉ ଥଣ୍ଡା ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ମନରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଅବସାଦ ଯାହା ବି ଥିବ
आपण माने एठी आसीबे ठाकुर दर्शन करिवे आउ एठी किछि समय बितेला परे आपण माने निजु अनुभव करि परिबे जे ए जागार महात्म्य केते। ठाकुरଙ୍କର लेखा है गोटे भगवान को प्रतिज्ञा भगवान की प्रतिज्ञा देखु मो पथरे पत्र दे देख मु तोर सबु पथ खोलीदेवी मो सेवारे खर्च करी देख कुबेर धन भंडार खोलीदेवी मो पाई कठिन वचन शुणी देख मो कृपार भंडार खोलीदेवी मो निकट को आसी करी देख मु तोते सर्वदा नजर रखिदेवी मो कथा लोकंकु करी देख कही करी देख तते सर्वश्रेष्ठ करिदेवी मो चरित्र चिंतन करी देख तते ज्ञान रूपक मोती रे भरीदेवी। ये होची प्रभु श्री कृष्णकर वाणी भगवान श्री कृष्ण मुख निसृत वाणी आपण माने देखुचंती। एठी देखंतु महाप्रभुंकर यज्ञ घर आपण मानक एठी देखौची ये होची महाप्रभुंकर यज्ञ घर देखंतु एमती यज्ञ घर एमती अच्छी एटा हूँ पूर्वद्वार यज्ञ घर ये हूँ पूर्वद्वार प्रस्थान द्वार ये हूँ यज्ञ घर पूर्वद्वार प्रस्थान द्वार ये हूँ यज्ञ घर पूर्वद्वार प्रस्थान द्वार ये हूँ दक्षिण द्वार ये हूँ यज्ञ घर दक्षिण द्वार आपण माने देखुचंती ये हूँ यज्ञ घर दक्षिण द्वार देखंतु ये ध्यान कुदु मठस्थ यज्ञ घर आपण माने दर्शन करचंती देखंतु ये हूँ यज्ञ घर पश्चिम द्वार आपण माने कैमरामैन को देखैबी जे देखंतु ये हूँ यज्ञ घर पश्चिम द्वार आपण माने दर्शन करचंती यज्ञ घर पश्चिम द्वार एडे भितर भी देखंतु सबु लेखा है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वायु नागराज जम गणेश सूर्य विश्वकर्मा बृहस्पति कुबेर सबु यज्ञ सबु प्रत्येक खुंटरे सब देवादेवी नाम स्थापना करा जायछि आपण माने देखंतु आ एपट देखंतु महाप्रभु का यज्ञ ये हूँ उत्तर द्वार देखंतु ये हूँ उत्तर द्वार आपण माने वर्तमान भवानी V70 रे आपण माने देखुचंती जे ध्यान कुद मठस्थ यज्ञ हर आपण मानक आगे चलतु जीवा एटी गोटे कल्पवट देखिबा एठी ये ठाकुरंकर जगह आसंतु देखंतु ठाकुरंकर काम हरिया चलीची सेथिपई इठी इटा मंदिर रो काम चलची इटा ये देखंतु मंदिर रो ये बाहर पटर दृश्य आपण मानकु देखौछु मंदिर रो ये बाहर पटर दृश्य आपण मान देखंतु एमदी किछ अछि मंदिर रो बाहर पट दृश्य एठी देखंतु ये गोटे नुआ मंदिर तयारी होउची एमदी विस्तीर्ण आपण माने विस्तीर्ण जगह को जो देखुचंती एठिकार जमीदार एहाकू जगन्नाथ महाप्रभु को दान सूत्र रे दे कर देचंती। ए जगार आयतन हेउची 9 एकर विशिष्ट जुआड़े देखिए खाली बाली पंथा आउ काजू बण ये ठाकुरंकर मंदिर पछपटर दृश्य
ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ପଛପଟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏ ଠାକୁରଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ପଛପଟର ଦୃଶ୍ୟ, ମନ୍ଦିରର ପଛପଟ ଦୃଶ୍ୟ। ମଝିରେ ଯୋଉ ପତିତ ପାବନ ବାନାଟି ଉଡୁଛି ସେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ବାଁ ପଟରେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମା ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଏପଟର ମନ୍ଦିର ହଉଛି ଡାହାଣ ପଟର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିରର ପଛପଟ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ ଆକାରରେ ଏଇଟାକୁ ସବୁ କଟା ଯାଇଛି ଏହା ମନ୍ଦିରରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ। ଏଠି ବି ଆପଣ ଆସିବେ ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମଣ୍ଡପ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଧ୍ୟାନକୁଦ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମଣ୍ଡପ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମଣ୍ଡପ ଏଠି ଫୋନ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି 9861335663। ଆପଣ ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, ଆପଣ ଏଠି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମନ୍ଦିରର ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ମନ୍ଦିରର ଧ୍ୟାନକୁଦ ମନ୍ଦିରର ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ। ମନ୍ଦିରର କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଚାଲିଛି। ମନ୍ଦିରର ସେପଟେ ସେ ଯୋଉ ଇଟା ହାରିକା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ ଆକାରରେ ସବୁ କଟା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏସବୁ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏମିତି ସବୁ ମନ୍ଦିର ବନା ହଉଛି। ଆଉ ଇଏ ହଉଛି ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ କେନ୍ଦ୍ରର ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣ ଇଏ ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ। ଠିକ୍ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଘରର ପଛପଟେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ଅତି ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ। ଲାଇଫରେ ଆପଣ ମାନେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନକୁଦ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଭୋକ ଜୋର ହେଲାଣି। ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବା, ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କେନ୍ଦ୍ରରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନେ କେମିତି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ କାଟିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଆମେ ବି ଟିକେଟ୍ କାଟିବା। ଚାଲନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟର ମୂଲ୍ୟ 70 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ଏଠି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଦଳୀପତ୍ର କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। এই ଯେଉଁ କୋଡ଼ୁଆ ମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣ ପ୍ରସାଦ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏଇ କୋଡ଼ୁଆ ଦେହରେ ପୂରେଇକି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବୁ। ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିସାରିଲେ ମା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମା ମନ୍ଦିର ଦେଖି ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା।
प्रसाद पाइसाइलु चल जीवा माउसी मंदिर दर्शन करवा तापर जीवा चलतु माउसी माँ मंदिर। ये होचंती ध्यानकुद मठ प्रभु श्री जगन्नाथ माउसी माँ मंदिर। आपण मान आगे प्रभु श्री जगन्नाथ माउसी माँ मंदिर देखु मंदिर व्यू एमती किछि बहुत बढ़िया अच्छी आउ मस्त भी अच्छी देखु मंदिर चारिपार्श्व एमती गछ वृक्ष मान एमती देखा जाए बहुत सुंदर भी दृश्य होची देखु चलन जीवा माउसी माँ मंदिर देखु ये होचंती जगन्नाथंकर माउसी माँ। प्रभु जोगरे ना ना ये माउसी माँ मंदिर केबे ठारू प्रतिष्ठा हेले से मंदिर हवा ठारू माउसी माँ मंदिर रथ जो आमर जो आसंती एठी ये को पटे आसंती जो तल से पड़िया पटे कने से रास्ता तो एंते अप एंड डाउन हेची एठी अष्टपरी बेठ 9 दिन जेबे ठाकुर एठी आसंती तापर 9 आज्ञा आम घर हूँ जगतसिंहपुर ना केबे आसीनी ए वर्ष आसीबु निश्चित प्रभुंकर कृपा हाले निश्चित आसीबु आम हाथ कौन अच्छी माउसी माँ मंदिर बाहर दृश्य आपण मैंने देखुंत एमती अच्छी बाहर दृश्य आ पछपट आपण मानू देखली आज जगन्नाथ मंदिर ध्यानकुद मठस्थ जगन्नाथ पीठ आठी ध्यानकुद मठस्थ प्रभुंकर माउसी माँ मंदिर आपण मैंने देखिले आपण मैंने जदि भिडियोटी भल लगी थाए गोटे लाइक करेंगे आउ जदि भिडियो रे किछि त्रुटि थाए ताले आपण माने मते कमेंट द्वारा जणाई परिबे आउ भिडियोटी को शेयर मध्य करिवे आउ सब्सक्राइब करबा को भूलिबे नाही एति कहि रहउची जय जगन्नाथ। प्रभु श्री जगन्नाथ कृपारू आपण दिनटी मंगलमय हो। जय जगन्नाथ।